हे सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। एंड गाइस आज की वीडियो का वही सेम टॉपिक होने वाला है एडिटिंग के ऊपर। आप टाइटल थंबनेल देखकर समझ गए होंगे इस वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है। हाउ टू क्रिएट योर YouTube चैनल बैनर ऑन फ्री। एंड यार आप फ्री में अपने YouTube चैनल का बैनर क्रिएट कैसे कर सकते हो अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर। एंड इस वीडियो का लाइक है हमें 50 तो करवा देना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।